शुभेंदु अधिकारी एक सभा के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग के रास्ते पुरुलिया से लौट रहे थे। शनिवार शाम जिस सड़क से वे वापस आ रहे थे, चंद्रकोना रोड के साथ बांकुड़ा इलाके में भाजपा कार्यकर्ता हाथों में झंडे लेकर खड़े थे। भाजपा कार्यकर्ता जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। इसके जवाब में सड़क के दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता भी पार्टी का झंडा लेकर पहुंच गए। दोनों पक्ष एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसी दौरान शुभेंदु अधिकारी वहां पहुंच गए। आरोप है कि उस समय तृणमूल कार्यकर्ताओं ने झंडों से शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर भी हमला किया। कुछ समय तक शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी के सामने ही तृणमूल और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की चलती रही। इस घटना के बाद रात करीब 8:30 बजे आक्रोशित विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी अपनी गाड़ी मोड़कर सीधे चंद्रकोना रोड बीट पुलिस चौकी पहुंच गए। वहां चौकी के भीतर ही वे धरने पर बैठ गए। बाहर भाजपा का विरोध प्रदर्शन जारी रहा और स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गई। আইনগত কাজ করব, এখানকার পুলিশের ইনচার্জের সামনে বসে আছি, ইনারাই করিয়েছেন। আপনি কি মনে করছেন কমপ্লেন দেব, ধরে আনতে হবে আপনার পুলিশের সামনে? না না ঠিক আছে, আপনার স্কোয়াড আপনার পাইলট সবার সামনে হয়েছে। না না কমপ্লেন তো দেব, কমপ্লেন তো দেব, কি করতে হয় আমি জানি। আপনার উপর কি হামলা হয়েছে দাদা? আপনার বয়স যতদিন আমার রাজনীতি ততদিন। দাদা এটা কেন হলো মনে হচ্ছে? কেন হলো মনে হচ্ছে আপনার? এটা কেন হলো? যাওয়ার আগে আতঙ্কিত পুলিশ করিয়েছে। আপনি কি অবস্থানে বসবেন? এখন বসে আছি, গাড়িটা নিয়ে পালিয়ে যাবো নাকি? মেদিনীপুরের প্রত্যেকটা লোক মনে করে শুভেন্দু অধিকারী তার ভাই সন্তান। দলমত নির্বিশেষে সাহস কারণ হয় না, সাহস কারো হয় না। তোমাদের ডাক করো, আমি সই করবো, লয়ারকে ডাকো, এদের বাবার নাম ঠিকানা দিতে হবে, নাহলে ঠিকানাটা অন্তত বাবার নাম অজ্ঞাত। More than 50% of Sacred Heart School students achieve 90% plus in ICSE exams. Here, academics meet creativity, technology meets talent, and passion meets possibility. Ranked among the top 3 co-ed boarding schools in West Bengal. Awarded Best Residential School in North Bengal with AC hostels that feel like home and nutritious meals that fuel champions. Every child grows stronger here. Sacred Heart School, the home of tomorrow's champions. Admissions open.